सो हाय झील मैंने यहाँ तो किसी वीडियो क्लिप थिला वीडियो देखा पूर्वर मो चैनल को जब आप सब्सक्राइब न करना सब्सक्राइब कर दिंतु आमती का मजा मजा वीडियो देखार मजा नहीं चलो देखा आमर आजिकार दमदार वीडियो चिकेन झोल। हाय झील मैंने नमस्ते केमी अच्छा समस्ते आशा करुच्चे आपण मैंने बहुत भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी आबे मोर ड्यूटी छुट्टी है टाइम है 1:29 देखिपे टाइम है 1:29 एवं मोर ड्यूटी छुट्टी होकर आसली शुईबी शुईला काल सकाଳେ मु कौन करे कौन ना सब आपको देखी तो काली सकाल पर्यंत अपेक्षा करूँ काल सकाल है माने तुमको मोर लाइफस्टाइल देखी कमेंट मत जनइबे जे मोर लाइफस्टाइल तुमको केमती लगे रोची टाटा काल सकाल देखा बाबू। हाँ कौन करतलु ये तो ड्यूटी आसी गाधे तेल फुल मारिकी बिछाटा बिछा हम से पड़ा कथा जिते जल्दी पार्चे फिर सका उठिने ड्यूटी भात रंधा हम भात तरकारी रंधा हम भार काली कौन कौन आइटम हम काली काली तो चिकेन टा हम बोले होचे सकाळटा काली 12टा भी भल अछि जा गोटे डाली हबो डाली हबो आज पाई गुड नाइट। तो आमे जाइतिलु सकाळटारे बाहर जाइतिलु आमे मार्केट रे माछ आने जाइतिलु माछ आनी की मंदिर देखिपे चली मत छाड़ दे पड़े मुझे मंदिर टे मुंडिया मारूली मत छाड़ दे पड़े चली कति पहुँची गली दाएँ दाएँ थकी गली देखु ये कहली डाब पीवा मो पीसा कहले कि आसिले पीवा ठीक अच्छे पूरा पूरी थकी गले देखला बेलू दुखदायक खबर जे ये आम आज जे आम माछ नहीं आसे सी माछ ना ये बसे सी आज तापर बहुत बाट चलला ये पहुँचल माछ दुकान टाक ये माछ दुकान आमको पसंद है कि माछ फाछ किसी पसंद है आमको तो आम आहरी आगू चलिलु ये मंदिर आ गए पड़ा मंदिर देखु के सुंदर मंदिर बहुत सुंदर है मंदिरटा तापर आहरी चलिले तो बहुत समय पर जाए आमको आमर डेस्टिनेशन मिलगला आम माछ पाइगलु टे बड़ साइज माछ टे पाइलु ये माछटा 850 आड़े है तापर मो ससुर गोटे माछ बाछिले सी गले ना यहाँ सान है नेबिनी फिर यहाँ गोटे बाछिले यहाँ को तार पसंद कले तापर मो ससुर आउ 2टा माछ बाछिले आउ जनकर आणिक आसी मु माछ आनी सारी एबे जी डाब पीवा डाब पीले मु धरली डाब तापर मो ससुर को गोटे देवे डाब मो ससुर स्टोर आने गला एबे आम चेस कलु ससुर जो आम डाब पीऊ
ଡାବ ଭିତରେ ଥିଲା ତାର ସର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ଏଇଟା। ଯଦି ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଅ। ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ଦେବି ତକେ, ପଇଡ଼ ପାଣି ଖୁଆଇବି ତତେ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ। ଏବେ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇଠି ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ତଟକା ପରିବା ଘରକୁ ନେଇଗଲୁ। କିଣି ସାରିଲୁ ବିଲାତି ପିଆଜ ଲଙ୍କା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଘରକୁ ଆସିକି ମାଛ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିନଥିଲି। ମାଛ ଯେତେବେଳେ ମସଲା କଷୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ସ ବନାଉଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ପଡ଼ିବ। ମାଛ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି। ଟେଷ୍ଟ ବି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଦେଖିବେ। ଏବେ ପାଣି ଢଳା ହେଲା। ପାଣିଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଲେ ତା ସ୍ୱାଦଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ରେଡ଼ି, ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତରକାରୀ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାଢ଼ୁଛି ଭାତ ବାଢ଼ି ସାରିଲା। ଭାତ ବାଢ଼ିକି ତରକାରୀ ବାଢ଼ିଲା। ତରକାରୀଟା କିଛି ଏମିତି ଦେଖା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ମାଛ ବାଢ଼ୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଆମେ ଭାତ ଖାଇବା। ବସିଗଲେ ସବୁ ଆମର ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ବସେ। ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଭାତ ଖାଉଛେ। ରହୁଛି। ବାବୁ ମାଧବା ମାଛ ପିସ୍ଟା ଉଠା ନେଇରେ କାମ ତ ଆଜି ମାଛ। ଖା ବଟା ଗୋଟେ ଖା। ଏଇ